La Tuge, on est des anciens pour la majorité en tous les cas, de grandes écoles françaises. Donc, قرينا في تونس حتى الباك généralement ولا البريبا، وبعد مشينا قرينا في فرنسا، وبعد روحنا لتونس والا قعدنا لبرا. دونك هذاك علاش عندنا اتوج تونس اللي هي الاكثريه عباد روحوا من فرنسا ولا من بلايص اخرين في العالم، وعندنا اتوج فرنسا وعندنا اتوج لندرا. والسنه اكثر من الاعوام اللي تعداو قبل نحاولوا نخدموا دو مانيير سانكرونيزي مع لي ديفيرون بيرو، على خاطر احنا توا ان دي زوبجيكتيف نتاع لاتوج ان نخدموا زاده صوره تونس في العالم، ان فريمون اون جو اوسي لو رول دو دبلوماسي بوتيتر ايكونوميك اللي هي احنا في حاجه ليها اليوم اكثر من اي وقت معناها في الماضي، بما انه كما حكينا في الصباح في البلينيير اليوم نتاع الفورум فما اون كريز ايكونوميك اللي تتعدى بها البلاد، وهي تنجم تكون اون ريزون de la mobilité des talents اللي احنا اليوم نحكيو عليها. دونك احنا اليوم في الفورум نتاع لاتوج اللي هو il porte sur le thème de la mobilité des talents. علاش اخترنا هالتيم هذايا؟ دون بار على خاطر جوستومون كما قلت توا سي ان سوجي داكتواليتي، قعدنا معناها لاحظنا العباد الكل يظل اللي فما اون اكسيليراسيون نتاع لو ديبار فيغ ليترونجي دو ريسورس تونيزيان نوتامون في ميدان الصحة دونك لي ميدسان، وفي ميدان التكنولوجيا ولا لي انجينيور ان انفورماتيك. دونك قلنا سي ان بروبليم اللي لازمنا نحكيو عليه، وسورتو و جو بونس كو حسيناه في الفورум اليوم اللي هو سي با فريمون ان بروبليم اللي معناها نقولوا كيفاش نعملوا باش نرجعوهم، لا هو زاد سا بو اتر اوسي اون اوبورتونيتي دون لو سونس اللي مشاو لبرا ينجموا يقعدوا ils servent leur pays par que ce soit le retour d'expérience, que ce soit l'investissement, que ce soit il y a plusieurs manières de servir son pays, et surtout avec la digitalisation la mobilité ولات حاجة presque مفروضة في العالم أجمع وماهيش حاجة كون شيء تونسية. Donc حاولنا في الفورум اليوم à travers nos différentes tables rondes, nos différents workshops, de répondre à ces questions, de voir est-ce que فما حاجات qui peuvent attirer plus les compétences, les talents pour qu'ils restent dans un pays ou un autre, où il s'est dégagé des différentes discussions qu'on a eues, et l'environnement, le cadre de travail est très important. يعني فما l'aspect matériel certes, mais زاد فما l'aspect اللي ماذا بيك وقت تبدا في بلاصه مثلا انت شيرشور ماذا بيك تخدم في لابوراتوار اللي فيه برشا معناها الماتيريال اللي انت حاجتك بيه باش تعمل لي ريشيرش نتاعك، ماذا بيك لي كوليغ نتاعك فما هكا اون سيغتين معناها بون كومبيتيسيون. دونك فما برشا حاجات qui nous incite à peut-être aller trouver les facteurs هذوما d'épanouissement peut-être professionnel ailleurs. Donc كيفاش احنا يلزمنا نخدموا باش في تونس زاده نوليو on est capable de retenir les ressources اللي حاجتنا بهم، خاطر كما قال le ministre de l'enseignement supérieur الصباح on doit peut-être focaliser على certains secteurs اللي نقولوا هذوما ماذا بينا on déploie nos efforts باش يقعدوا في تونس، mais on va pas globaliser نقولوا سي حد ما عاد يخرج. et encore une fois vu معناها la digitalisation, la mondialisation, la globalisation توا ما عادش نورمالمون فما فرونتيير في العالم والعباد لازمها تكون موبيل، وسي ان سيني دوفيرتور ديسبري اي دوفيرتور دو كولتور انك تمشي لبرا. دونك il y a des mouvements de va et de vient. وحنا دونك نرجع للاتوج اللي برشا جوستومون كيما قلت من الاول مشاو لبرا وقعدوا غادي، ولا فما اللي يروحوا لتونس. دونك ديما فما كل ديالكتيك نتاع لو ديبار اي لو روتور كي سو بوز. فما برشا لبرا ماذا بيهم يروحوا ما يعرفوش كيفاش، وهذه هي الكيستيون اللي ديما ترجع معناها، وماذا بينا اليوم افكتيمون نساهموا في ان نجاوبوا عليها و on construit quel pont هذاك ما بين التوانسه اللي برا لا دياسبورا تونيزيان et تونس. voilà.